Dobrodošli u novi video. Nalazim se u Jablanici u selu Krstac. Ostanite sa mnom do kraja videa. Skriveno duboko u njedrima planine Prenj, na nadmorskoj visini oko 570 metara, smjestilo se selo Krstac. Ovo fascinantno hercegovačko selo teritorijalno pripada opštini Jablanica, a od samog gradskog središta udaljeno je tačno 10 km. Administrativno i vjerski, Krstac je dio većeg džemata Dragan sela, ali njegova specifična lokacija pruža osjećaj kao da se nalazite u nekom potpuno izolovanije bajkovitom svijetu, visoko iznad civilizacije. Sa ovog mjesta puca neopisiv panoramski pogled na čitavu Jablaničku kotlinu, rijeku Neretvu i okolne planinske vrhove. Historija ovog planinskog sela ide duboko u prošlost i neraskidivo je vezana za stare karavanske puteve koji su nekada spajali Jadransku obalu u Dubrovnik sa unutrašnjosti Bosne. Ovo su autentične kuće koje su bile ovdje, ali većina ih se srušila. Koje su bile kamenom pokrivene i zidane od kamena isto. Ću vam malo pokazati. Ali sve ove kuće nisu bile velike. Imali su podrum i gore jedan dio ovaj. Evo pogledajte kako su utabane staze. Prije narod je išao po ovim varijantama. Ovo su sve putevi s kojim su konji išli prije. I ovdje je sedra bila. Vijekovima su ovi surovi predjeli služili kao prirodi i zakloni, ali i strateške tačke kroz koje se moralo proći. Šira okolina Jablanice obiluje tragovima drevnih civilizacija, od ilirskih gradina do srednjovjekovnih nekropola stečaka, pa su tako i na širem prostoru oko Krstca i susjednog Dobrogošća pronađeni historijski ostaci poput masivnih kamenih nadgrobnih i spomenika. Tokom osmanskog perioda stanovništvo se povlačilo u ove visoke, teže pristupačne predjele kako bi sačuvalo svoj način života i stoku od čestih vojski i pohoda koji su prolazili glavnom dolinom Neretve. Selo je kroz vijekove opstalo prkoseći teškim planinskim uslovima, dugim zimama i oskudici. Samo ime sela Krstac krije izuzetno zanimljivo porijeklo koje je vezano za geografsku konfiguraciju terena i stare puteve. Prema narodnom predanju i topografskim odlikama, mjesto je dobilo ime po krstastim raskrsnicama planinskih puteva,
odnosno lokaciji gdje su se dvije staze ili stare karavanske rute križale ili ukrštavali u obliku krsta. Drugi dio narodnog objašnjenja veže se za okolne stijene i planinske prevoje, koji iz određenih uglova podnožja imaju prepoznatljiv oblik ukrštenih linija. U hercegovačkom kršu nazivi sa korijenom krst ili križ često označavaju prijelomne tačke na brdima gdje su se putnici odmarali ili orijentisali. Život u ovom visokom planinskom selu zahtijeva neverovatnu izdržljivost, pa su se i tradicionalna zanimanja mještana prilagođavala surovom, ali prelijepom okruženju Prenja. Glavno zanimanje lokalnog stanovništva kroz historiju, pa sve do danas, jeste stočarstvo. Ljudi su se bavili uzgojem ovaca, krava, koristeći bogate planinske pašnjake koji ljeti nude izobilje kvalitetne ispaše. Pored stočarstva, mještani su se nadaleko poznati po skupljanju ljekovitog bilja, šumskih plodova i proizvodnji domaćeg ekološkog meda, vrhunskog kvaliteta, obzirom na to da je zrak ovdje potpuno čist, a priroda netaknuta. U novije vrijeme, zbog nevjerovatne ljepote krajolika, pojedina domaćinstva se okreću u seoskom turizmu, nudeći domaću hranu i smještaj umornim planinarima. Kada prošetate kroz Krstac, ono što odmah upada u oči jeste tradicionalna arhitektura i specifičan način gradnje kuća. Selo se nalazi u ljutom hercegovačkom kršu. Stare autohtone kuće građene su isključivo od klesanog kamena, koji se vadio direktno iz okolnih padina Prenja. Ti debeli kameni zidovi imali su ulogu savršenog izolatora, zimi su čuvali toplotu od surovih planinskih mrazeva i snjegova, dok su ljeti pružali ugodnu svježinu. Krovovi tih starih kuća nekada su bili prekriveni drvenom šindrom ili tankim kamenim pločama, što je arhitektura specifična za visokoplaninska sela Hercegovine. Iako danas u selu dominiraju moderne renovirane kuće, građene od savremenih materijala poput cigle i betona, mještani dalje ljubomorno čuvaju nekoliko starih kamenih objekata i pomoću zgrada koji služe kao živi spomenik prohujalim vremenima i svjedok o tadašnjem životu njihovih predaka. Zbog svoje izolovanosti i malog broja stanovnika kroz decenije u samom selu nikada nije postojala stala zdravstvena ambulanta, pa su mještani za svoje medicinske potrebe uvijek bili primorani putovati u dom zdravlja u Jablanici. Ipak, ono što je selo imalo, što je decenijama predstavljalo stup pismenosti i opstanak na ovim prostorima, jeste područna škola Krstac, koja je djelovala u sastavu centralne osnovne škole Suljo Ćilić iz Jablanice. Ova mala seoska škola generacijama je okupljala djecu iz sela i okoline, učeći ih prvim slovima prije nego što bi morali nastaviti školovanje u gradu. Zgrada ove škole danas ima veliku historijsku i društvenu vrijednost za mještane, te često služi kao zvanična lokacija za glasanje i biračko mjesto tokom izbora, čuvajući društveni život ovog planinskog kraja. Selo Krstac je danas najviše poznat po svom spektakularnom vidikovcu. Ovaj lokalitet je postao prava atrakcija za fotografe, planinare i turiste iz cijelog svijeta, ponajviše zahvaljujući nevjerovatnim fotografijama koji kruže društvenim mrežama. Sa ovog vidikovca Jablanca se vidi kao na dlanu, a pogled na okolne planinske masive doslovno oduzima dah. Osim po vidikovcu, Krstac je poznati kao jedna od ključnih polaznih stanica i tranzitnih tačaka za planinare koji se upućuju u srce Prenja. Planine koje mnogi nazivaju Bosanski Himelaji. Kroz selo prolaze atraktivne biciklističke i planinarske staze koje vode prema Štrbinama i planinskom domu Dobrigošće. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu Krstac živio je 221 stanovnik. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u selu Krstac živjelo je 147 stanovnika. Danas u selu živi 50 stanovnika.
Hvala što ste ostali do samog kraja ove neverovatne priče o planinskom selu Krstac. Ako vam se dopao ovaj video i želite vidjeti još skrivenih dragulja naše prelijepe Bosne i Hercegovine, obavezno zapratite moj kanal Amel Beširević Bih. Lajkajte ovaj video, komentarišite vaše utiske i podijelite ga sa svim prijateljima kako bi što više ljudi upoznalo ove fascinantne predjele.